Steel. Lord Steel. Bakit hindi ko naagaw? Unsubscribe sa video. Oh! Off, no hands. Naghalimaw. 4 blades naman nakapaa. Sige, 4 blades nakapaa. Gagawin ko. Patayin mo. 4 blades. Oh, damn! Partida pa! No look 4 blades, sige! Oo. Bang! Naka 4 blades ba? Naka 4 blades ako? Sorry, di kasi ako nakatingin. Naka no look kasi ako, naka no look. Pero 4 blades ba? 4 blades? USD. Ito. Patay sa akin to. Wasak. Bang! Triple kill gamit dila. Nice game. Sana MVP ako. Nice! MVP! Next, anong gusto nyong next hero na gamitin ko, guys?